ये गभीरता तो सेटा कई माप कर जिनस ही भगवत चरण लगा बोलिकी भगवान चरण कथा लगा भगवान कर मु एक भल भाव बुझिकी अनुप्राणित हो दृढ़ हो जाओ से संपर्कटा जमीक एभली परिस्थिति जमी लोक पड़ जाए बेस डिवोर्स हो जाए सेटा न करने सेमती आम बुझामणा से भाई हो जे आम कहीं बुझे न पारंतु जे कृष्ण ठार विमुख करने आम बुझे न पारंतु कृष्ण आमको भले रुचि हो न रुचु समय आसुदिन रुचि हम एमती गीता पर कहुई रुचु न रुचु पढ़ गीता बोली कहुई बुझ न बुझु पढ़ गीता रुचु न रुचु खाओ पिता निश्चित भाव हितकारक सेमती कृष्ण के सेवा लगी जो भक्ति अंग आम सब बतौर 64 अंग उपरे प्रधान अंग उपरे आमको रुचु जाए न रुचु भल लाग न लाग जबरदस्ती कर संसार क्षेत्र आम कौन से बाबद भी क्या शांति न पाले भी आम जबरदस्ती ता भर अच्छे कि नहीं एमती मन को बुझा पड़े अरे कहीं भल पाना आम ता भर पर्यंत अच्छे कि नहीं सेमती कृष्ण सेवाई आम रुचि हो आम संस्कार ना रुचि हो कि न हो जबरदस्ती कर हो से प्रेम भक्ति जात होनी आखिरु निरंतर जो अश्रुधारा बहटा बहुनी ये सब माने ये सब परिस्फुट होनी हेले भी लगी था हाँ चल था जमी संसार से भाविक अच्छे ना अच्छे अरे 50 दिन पंद्रह जा कड़े पंत रही माने वास्तव देखिले केते छलना होची संसार सब दूषित जना पड़ी सबरा छलना सबू जी जिते प्रीति कर देखा स्त्री कहतु भाई कहतु जिते सब छलना निष्ठा तो सत्संग गुरुत्व एक कथा तो बाध्यवस्था हिसाब से आमको तो शुणेबार लगी आम पचर लगी हाँ जदि लगी आम निश्चय भाव रुचु बा न रुचु तो जबरदस्ती मानिया मानले समय अनुसार से पुणी सरलता आसो एवं मानिया पुणी श्रद्धा हो आग्रह आस कहीं सत्संग जहाँ पिछा लगी गुरु जहाँ पिछा लगी भगवान जहाँ पिछा लगी भगवत आज्ञा शुद्ध संकल्प जहाँ रही भगवान बारंबार कहते सताम प्रसंगान कि नहीं मोर सत्र मोर कथार यज्ञ सत्संग जो माने जो आकार होना कहीं यदि कि समय दौरान ताले एमती मोर काम कर से कथा दे कहबार ना से हृदय पशिक जहाँ कर जमी बाबा कहते प्रविष्ट कमरंध्रेण स्वान भाव सरुह धुनति संबलम पुष्टम पादमूल नमुच्यते नहीं शरीरम सरत था धौतात्म पुरुषम पुष्टम पादम नमुचंती मुक्त स्वर परिक्लेश पांथ शरण यथा शरत ऋतु जलर अवस्था के मैला है सब थी वर्षा ऋतुर एकदम स्वच्छ है एकदम स्वच्छ है सब मैला सब तले पड़ पानी पूरा काथ कुंजला भाया है लोभ लगे शरत ऋतु आसगले सेमती जो भगवान सन्थर महत व्यक्ति शरत ऋतुपूर्वक करुणा दृष्टि कृपा दृष्टि आस पहुंचो से शरत ऋतु पानी जमी स्वच्छता हो जाए सिंधु हृदय सब नष्ट पादव नमुच्छति भगवान कृष्ण से गोटे हृदय कुआड़े जीवन वाह मुक्त संग परिप्रेस पांथ श्रण था जिंदगी पथिक बहुत परिश्रम कर आसला घरे पहुंचला तब की आराम लगे कि शांति लगे
ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଭଗବାନ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନା, ହୃଦୟକୁ ସଫା କରିଦେବେ, ଆବାସ ବଢ଼ିଆ ବାସ କରିବେ, ନିତ୍ୟ ବାସ କରିବେ ସେଠି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ଲାଗିଛି ଆମ ପଛରେ, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରେ ମଜିଛେ ବା ଦେଇଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ କୃପା କରୁଣା କଟାକ୍ଷ କେତେ ମାତ୍ର ଆମ ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ର। ତେବେ ପ୍ରଥମତରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଅରୁଚି ହଉଛି ଜବରଦସ୍ତି ରୁଚି କରିବା, ଏଇ ଟିକାକ ହଉଛି ସାଧନ। ତ ଜବରଦସ୍ତି ରୁଚି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଟିକାକ ହଉଛି ଟିକେ ସାଧନ। ଥରେ ଆସିଗଲା ରୁଚି ମାନେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଚାଲିଲା ସେଥିରେ ଆଉ ଶୁଣାଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ଦେହ ରାସ୍ତା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ଦେହରେ ଏଇ ରାଗାନୁଗା, ଯୋଉଟା କି ଗୋପୁ ଆନୁଗତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବା ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାରାକୁ ଆମ ମାନସ ପଟରେ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏୟା ନୁହେଁ, ତୁମ ଗାଁ ଏୟା ନୁହେଁ, ତୁମ ଶରୀର ଏୟା ନୁହେଁ, ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଏୟା, ଏ ସ୍ୱରୂପରେ ଏୟା ତୁମେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇକୁ ଚିନ୍ତନ କର। ଯେମିତି ଆମେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସାର ଚିନ୍ତନ କରିକରି ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଇଛେ, ବା ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କାଲି ପୁରୁଷ ହେଇଯାଉଛେ, ଓଲଟ ପାଲଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଚିନ୍ତନ କରିକରି ଆସକ୍ତି ମମତା ହେଇକା। ବାବା ପୁରୁଷଟି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀଟା ବି ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥରେ, ଚିନ୍ତନ କରି ପୁରଞ୍ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ନା। ଆଜି କଣ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବ ବୋଲି କଣ ଆର ପାଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହବ, ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ। ପାଳି ଆଉ ପାଳି ପଡୁଛି। ତୁମ ଆଇନ କାନୁନ ସେକରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଖୁ ବାଙ୍କ ଫାଙ୍କ କଳ ଆଗରେ କଣ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଶେଷ କରିଦଉ ସେ ରଗଡି ସବୁ ସିଧା କରିକି ରସକୁ ଛେଦା କରି ସବୁ ବାହାର କରେ। ବଙ୍କା ଟଙ୍କା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମର ଯାହା ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ କିଛି କାମ କରିବନି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ପରମାର୍ଥର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ଆମ ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ, ଆମ ଆସକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏ ଦଶା ସବୁ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଓଲଟ ପାଲଟ ତ ଆଣନି ଆମର ଆଦର୍ଶକୁ ବା ସାଧନକୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତନଟାକୁ ଆଣ। ଚିନ୍ତନଟା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତନଟା ଏକରେ କର, ଯୋଉଟା କି ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଏଥିରେ ସେଇ ଚିନ୍ତନ କର। ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆମ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତ ଆମକୁ ହେଇଯିବ। ଆମ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟରେ ଯାଏନି ନା। ଯଦି ଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟରେ ଯାଉନି, ଆମକୁ କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ସାଂସାରିକର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ଧନ ଆସକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତି, ଜାଗା ଆସକ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସକ୍ତି ଯୋଉ ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି ଲିଙ୍ଗରୁ ପଳିଲେ, ଲିଙ୍ଗାଭିମାନ ଯଦି ଆମ ସ୍ୱରୂପରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମକୁ ଧରିବ? କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଧରିବ? କାହିଁ ଧରିବ? ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଇଥିଲେ ସିନା ରାଜସ୍ୱ ଖାଇବ, ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନି ସେ ରାଜସ୍ୱ କାହିଁ ଖାଇବ? ନା। ସେମିତି ଏସବୁ ତୁଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ କୃପା ସାପେକ୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ତ ବୁଝିଗଲେ ହବନି ନା, ବୁଝାବଣାଟାରେ ହିଁ ଅନୁଗତ ରହିଲେ ହିଁ କୃପାଟା ଆସେ ନାଇଁ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମହତ୍ତମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଗତ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କୃପାଟା ଆସେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆମ ଉପରେ ସେ ହେଇଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆମର ସିଦ୍ଧ ଦେହ ସ୍ୱରୂପ କଣ, ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ତାର ସ୍ଥିତି କଣ, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ। ଜଣା ପଡିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଗାନୁଗ ଉପରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ସେବା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି,
विधि मार्ग गोटे कहले तार आहरी बहुत उच्च स्तर सेटा हूँ स्वकीय भाव विधि मार्ग स्वकीय भाव एटा कि निज स्त्री आ परक्या हूँ पर स्त्री पर स्त्री विशेष राग थाए विशेष राग सेमती एठी भावटा नियाहैछि भावटा नियाहैछि तेणु सिद्ध देह निजर स्वरूप को बुझीगला परे ए रागानुगाटा करने बहुत सरल है बहुत विधि मार्ग साधन देह रागानुगा भक्ति किसी अनुभूति रागानुग भाव को जावाक हेले तुमको सिद्ध देह चिंतन करा पड़े प्रथम रागानुग मार्ग माने गोपी भाव तापरे गोपी मान मध्य राधाराणी सहित गोटे गोटे कथा आसिले से भगवान जो माने नित्य पार्षद जो माने की सखा जो माने की दास जो माने की माने बापा माँ होती ये सब तुम्हें ही पारिबनी से परि चिंतन करदे जीवन तुम्हें सेड़ा हवा तो दरकार नहीं अनुगत हवा दरकार तुम अनुगत हवा दरकार से जहाँ कहते से बाटे चल कौन साधारण कथा ना अनुगत हवाटा सब अनुगत वाला जो फायदा उठाती परिकर मान ही फायदा उठे आज्ञा करी पूरा एकदम मन किणिदेवे सेवा करी मन टाक किणिदेवे पूरा एकदम से तो एते खुशी हो जाए से ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦବା ସିଏ ଯାହା କହିବେ ତୁମକୁ ସେୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମେ କିଙ୍କରି ଭଳି ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ସେ ଯାହା କହିବେ ତୁମକୁ ସେୟା କରିବ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏଠି କିଛି ଖଟେଇବନି ତୁମର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବଟା ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ସବୁବେଳେ ସିଦ୍ଧଦେବ ଗଲେ ସିନା ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଜଣା ପଡିବ ହଁ ଏମିତିରେ ହେଇପାରିବନି ହଁ ଏମିତିରେ ହେଇପାରିବ ହଁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ମାନସ ଚିନ୍ତନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ବୋଧ ହେଇକି ଥିବ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିନନ୍ଦନ ବାବା ନୁହେଁ ନା ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅନ୍ତର ଭାବନାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଅନ୍ତର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସଚିନନ୍ଦନପୁର ଯୋଉ ମାନ ଅପମାନ ଅଭିମାନ ହେଲେ ନା କିଛି କାମ କରିବ ନିରନ୍ତର ହଁ ନିରନ୍ତର ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ସେଇଆ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହିକି ଚିନ୍ତନ ସୂତ୍ର তুমি জায়গা চেঞ্জ চাঞ্চ একর কলে এরা ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଗା ନେବା ପାଇଁ ବ୍ରଜଧାମ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଅନୁଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ କହିଲେ କଣ ଧାମ ତ ଧାମ ଆଉ କଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ନୁହଁ କି ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ନୁହଁ କି ସେ କଣ ରାମ ଭଗବାନ ନୁହଁ କି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବ ଖଟଉନି କିଏ ମନେ କରୁଛି ଏଭଳି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବ ରାଗା ନେବା କାହିଁ ଲୋଭ କରିବ द्वारका महिषार मध्य स्थान नहीं करदेले पुरा द्वारका महिषी सब मना करा कि नहीं ये रागानुगा मार्ग प्रतिबंध हुए तो रागानुगा नियम बा प्रणाली होती है केवल वृंदावन बा जीवन निज इष्ट दिए जहाँ मानते जी राम को मानते से अयोध्या को करवा जी शिव को मानी से कैलाश को करवा जार जोटा कि नहीं तेणु आमर जो
महाप्रभु अनुगत बा महाप्रभुर जो शिक्षा से धारा आम हूँ वृंदावन। वृंदावन ही आमर ही जन्मस्थान। एठी हमको ममता बढ़ाव पड़ो। आ गोपी अनुगत्य होची हमर साधना। हाँ वृंदावन होची घर आ गोपी अनुगत्य रही के रहबा। गोपी अनुगत्य जो गुरुदेव जो सिद्ध प्राणायाम देते से तक चिंतन करियो सेटा नहीं प्रतिष्ठित हो। सेटा ही प्रतिष्ठित हो तो हेले तार महामहिमा रही महामहिमा रही तार महत्व बहुत उच्च कोटि रही कहीं से लिंग विशिष्ट स्वरूप नुहे वाह से देहादित स्वरूप से माइक क्रिया किसी ना तेणु से कहुच्छी माइक गंध ना से राधाकृष्ण बर्तमान आमर अष्टकालीय लीला कथा कुह बा गीत गोविंद कुह बा विदर्भ चिंतामणि कुह ये जो राधाकृष्ण विशेष गोपन लीला सब रही कामर गंध ना कह कामर गंध ना माने कौन जो चिन्मय माने कौन देहादित लिंगादित लिंग अभिमान से ताले कामर गंध आसला कौट से ना तेणु से जो लीला सब होती सेटा ई सब जिते सब वर्णना हो सब बाहाना दा कराई छी सब बाहाना कराई रास्ता कराई कार्य अलग एरा सब काम एरा सब बाहाना सब कार्य अलग আছে তুমি कार्य जो अलग है चिन्मय कह जो चिन्मय कह आमर सियाड़े बुद्धि विचार कि जीवनी कौन जिनस बोली कहीं कहीपर जमी आम लक्ष्यतन गला आम कौन प्रतिबंधु को बाहन लगे जाए आमको कहीं शंका सन्देह न करूँ ये कहुए ना ये जाए कि जाए आम सब बाहाना विचार करते ना बाहाना विचार करते तेणु हिंदी जो गोप्य कामात हूँ बाहाना जितने राग दोष सब बाहाना भगवत तत्व अलग कौन से कहीं कहीपर ना कौन आत्मा गोटे जिन आम कहे कौन कहीपर आत्मा कि जिन कौन तेरे से कथा छाड़ आमको बर्तमान में जहाँ आवश्यकता आम परिस्थिति से आम चल तेणुक आमको रागानुग मार्ग कथा बुझा पड़ो रागानुग बुझा आमको विशेष कर वृंदावन बास कर प्रथम साधक राधाकृष्ण सेवा वृंदावन बास अन्यत्र बास कर कहीं रागानुग केवल ही वृंदावन में ही गोप मान पाखे अच्छी बाहर नहीं बोल शास्त्र मना रागानुग तुम बाहर कर मना अच्छे केवल ही वृंदावन यदि वृंदावन कर कौ धारा कर अनुगत धारा उपलब्धि प्राप्त सिद्ध देह तेणु प्रथम तो तुमको तुम लोभ हो रागानुग भक्ति वृंदावन बास फर्स्ट कंडीशन होची वृंदावन बास प्रथम कंडीशन वृंदावन बास कर बास कला गुरु को अनुगत रह द्वितीय स्टेप गुरु जहाँ कहे घास उपड़ता घास उपड़ झाड़ू मारता है जहाँ कहे बस अनुगत अनुगत तुमको सब किसी मिल जहाँ अनुगत हो तुमको सब कुछ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ପଠେଇଦେବ ତେଣୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ